اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالو كأنه بدر في ليلة تمامه وكماله صلوات فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فوادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتزن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء صلى الله عليه فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فوادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتزن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء صلى الله صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إنها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتزن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم آتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتزني أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء صلى الله صل على محمد وآل محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأها بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي
युअलिमुनी मा युअलिमुहुम व यहज़नुनी मा यहज़ुनुहुम अना हर्बुल लिमन हारबहुम व सिल्मुल लिमन सालमहुम व अदुव्वुम लिमन आदहुम व मुहिब्बुल लिमन अहब्बहुम इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम फजअल सलवातिक व बरकातिक व रहमतक व गुफ़रानक व रिज़वानक अलैय व अलैहिम व अज़हिब अन्हुमुर रिज्स व तहिरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल या मलाइकती व या सुक्कान समावाति इन्नी मा ख़लक़्तु समाअन मबनियतन वला अर्दन मदहियतन वला क़मरन मुनीरन वला शम्सन मुज़ियतन वला फ़लकन यदूर वला बहरन यजरी वला फ़ुल्कन यसरी इल्ला फ़ी महब्बति हाउलाइल ख़म्सति अल्लज़ीना हुम तहतल किसाई। फ़क़ाल अल अमीनु जिब्राईल या रब्बी व मन तहतल किसाई। फ़क़ाल अज़्ज़ व जल्ल हुम अहलु बैतिन नुबुव्वति व मअदिनुर रिसालति हुम फ़ातिमतु व अबूहा व बअलुहा व बनूहा। फ़क़ाल जिब्राईल या रब्बी अतज़नु लिअनहबित इलल अर्दि लिअकून मअहुम सादिसन। फ़क़ाल अल्लाहु नअम क़द अज़िनतु लक। फ़हबत अल अमीनु जिब्राईल व क़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाहि अल अलियुल अला यक़रिउक अस्सलामु व यख़ुस्सुक बितहिय्यति वल इक्रामि व यक़ूलु लक मइज़्ज़ति व जलालि इन्नी मा ख़लक़्तु समाअन मबनियतन वला अर्दन मदहियतन वला क़मरन मुनीरन वला शम्सन मुज़ियतन वला फ़लकन यदूर वला बहरन यजरी वला फ़ुल्कन यसरी इल्ला लिअजलिकुम व महब्बतिकुम व क़द अज़िन लि अन अदख़ुल मअकुम फ़हल तअज़नु लि या रसूलल्लाहि। फ़क़ाल रसूलुल्लाहि अलैका अस्सलामु या अमीन वहिय्यिल्लाहि इन्नहु नअम क़द अज़िनतु लक। फ़दख़ल जिब्राईलु मअना तहतल किसाई। फ़क़ाल लिअबी इन्नल्लाह क़द औहा इलैकुम यक़ूलु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अह्लल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। फ़क़ाल लिअबी या रसूलल्लाह अख़बिरनी मा लिजुलूसिना हाज़ा तहतल किसाई मिनल फ़ज़्लि इंदल्लाहि। फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वल्लज़ी बअसनी बिलहक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिर्रिसालति नजिय्यन मा ज़ुकिर ख़बरुना हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महाफ़िलि अहलिल अर्दि व फ़ीहि जमउन मिन शियअतिना व मुहिब्बीना इल्ला व नज़्ज़लत अलैहिमुर रहमतु व हफ़्फ़त बिहिमुल मलाइकतु वस्तग़फ़रत लहुम इला अन यतफ़र्रक़ू। फ़क़ाल अलीयुन अलैहिस्सलामु इज़्ज़न वल्लाहि फ़ुज़ना व फ़ाज़ शिअतुना व रब्बिल कअबा। सल्लल्लाहु फ़क़ाल लिअबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वल्लज़ी बअसनी बिलहक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिर्रिसालति नजिय्यन मा ज़ुकिर ख़बरुना हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महाफ़िलि अहलिल अर्दि व फ़ीहि जमउन मिन शियअतिना व मुहिब्बीना व फ़ीहिम महमूमुन इल्ला व फ़र्रजल्लाहु हम्महु इलाही आमीन वला मग़मूमुन इल्ला व कशफ़ल्लाहु ग़म्महु इलाही आमीन वला तालिबु हाजतिन इल्ला क़ज़ल्लाहु हाजतहु इलाही आमीन। फ़क़ाल अलीयुन अलैहिस्सलामु इज़्ज़न वल्लाहि फ़ुज़ना व सुइदना व कज़ालिक शियअतुना फ़ाज़ू व सुइदू फ़िद्दुनिया वल आख़िरति व रब्बिल कअबा।